Andito na siya. Andito na. Yay! Thank you. Yan. Nakita siya. Wow! Ito na! Tabi natin to. Yan. Yan. Natataranta na. So, ito na nga. Ayan. Sama dito. Para ano. So, expected ko na to. Medyo maliit nga. Expected na natin. Kasi nakita naman natin sa ibang reviews. Sobrang liit lang talaga. Pero tama na. Sa shop kasi nila, per slice is $2.35. So, pwede na siya. O, Daddy. Try mo na. Ikaw na. Ako na. Magbuhos. Sige. Dito ka. It's your day. Yan. Yan. Thank you. And, for this, I'm 39. Lagay mo nga. Yan. Excited na ako? Ito yung favorite ko talaga. Si pistachio. Ooh! Ubusin ko siya kasi gusto ko siyang matikman. Na over freezer yata. Yes! Yan, napakaganda niya. Ayan. So, ito yung ano niya. Ito yung rose petals niya. Sa kamay natin. So, ikaw yung mag-design. Daddy, look! So excited! Feeling ko kasi, wala kang number 2. Kasi feeling ko 29 lang. Joke! Yun! Thank you! Ano to, Daddy? Dito? Ayan. Tama? Una yung 3 dito. Dito? Yan! Ay, yes! Daddy! Happy birthday. Okay. Good. Cheers! Cheers! Eto na. So, yun na. The moment of truth. Tanggalin na natin. Paborito ko yung... Ang sarap niya. Yung mismong pistachio. Lasang-lasa siya. Ito, gusto ko siyang matikman. Kasi, curious lang. Nauna kasi yung yung pistachio. Parang pistachio rin. Dahil hindi ka pa kumain ng pistachio. Try mo. Ang lasa. Parang rose talaga. Sarap, mabango. Nasa flowers. Flower. Tikman mo lang. Masarap. Okay. Lasang rose. Sarap. Okay. Hold it again na. Okay. Yan na. The moment of truth. Ano ba ito buksan? Okay na. Sulitin natin to kasi medyo pricey nga. Wala akong request sa birthday ko. Hindi to lang. Mas mababaw lang yung kaligayahan ko. Sarap na. So, ito na tayo. Ito na. Ikaw na rin maghiwa. Yes. Daddy. Para matikman ko naman yung hiwa. Medyo matigas. Wow. Yung... Ang sarap niya. Ice cream ba? Frozen lang naman siya. Yan. So, ayan na yung pagka-slice ko. Birthday! Miwa! Birthday, Miwa! Happy birthday, Miwa! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Miwa! Mommy's turn. Mommy's turn. No, it's okay. Picture lang, mabilis lang. Blow! Assist, Daddy? Blow it! Yay! Yay! Electric fan, Daddy. Yay! Try it. The cake.
Yummy? So, ayan yung ano niya. Parang ito siya yung layer niya. Para may ice cream, may katape, yung pistachio, and then ito, hindi ako sure pistachio din to. And then ito, chocolate, parang ano to, yung ano tawag doon? Carrero. And then ito mousse cake. Ayan, mousse cake lang siya. So, try na natin. Biwa ka mo nga. Biwa. Yes. Yeah. Yummy. Eat the chocolate one. Eat the chocolate one. Dali. You eat Miwa. It's good. Chocolate. It's good. Gia! Sarap. Sarap! Thank you. Mwah. Happy birthday to me. Happy birthday daw to me. I love you, my baby ko. I love you so much. So yummy? So yummy? You like it? Ay, so cute! I love you, Chian. Chian. I love you, Chian. Chian, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yay! Yummy? Yummy? Yummy, yummy? Hmm? Hmm? Wait lang, wait lang. Again. Again. Ay, gusto niya pistachio. Nakikita-trending cake ka na ah. Ayan siya. Yummy? Sarap? Hmm? Yes? Ay, hataw mo yun. Yummy? Ay, yeah? Huh? That's good! Ay, ate bata, masasarapan sa pistachio crunch cake. Pistachio crunchy cake. Yummy? Are you sure, yummy? Ay. Galing naman ng anak ko. Picture mo nga anak. Flick. Ay, yummy, yummy pistachio, yummy cake. You like it? Yeah. Yummy, yummy. Yummy. Say hi to Kuya. Hi. Hi, Kuya. Bye-bye na, Kuya. Bye, Kuya. Bye, Kuya. Picture last. Picture. Last. Yummy? Okay.